Ngayong aga Barangay 7, una sa tanan nagpasalamat gid ko sa aton yung mga barangay officials nga ginapangunahan sa aton bilang kapitan newly elected barangay captain ng Barangay 7, barangay captain na Man Barikit. Subong man sa iya nga mga kagawad nga nagupod gid subong adlaw sa akon, kagawad Pido, kagawad Pescador, kagawad Habagi, kagawad San Roque, and kagawad Sabando. Kagaton nga SK chairman Araman Kaginas, SK chairman RC Kumbate. So salamat gid sa pagupod subong adlaw sa akon, and ginapasalamat ko man ang aton pinanggang mayor kay Mayor Javi Benitez sa pag-suporta sini nga programa, kay Vice Mayor Jun B. Bantog, kag sa kaupod ko man sa konseyo. Sa akong yung mga staff, labi na gid sa ari man subong aton nga Kid Vibes TV, thank you gid. Kay DJ Rovem, thank you man. Kag sa aton nga photo booth, happy photo booth from Bacolod pa. Thank you gid sa tanan-tanan. God bless Barangay 7 and God bless Victorias. Thank you gid.